Another day, another trabahuin mo dinihin akong gitrabahuin o nagfabricatin ko og tinderi no para sa sakyananin o mo ni siya ako na lang sang nang gi forwardin kay medyo madugayin man og ato ang dili na to i-forwardin kay medyo taasin ni nga videohin ani ni siya hoin o ato lang gidukdukin ginahin mo ni siya kay tinderi ni siya no sa mga tracking no na kinsa man tong adunay mga truck nga daoting ato na ning trabahuin nga nanion na nato nihin ato ning publicating may kinahanglan may pusigi kani yung pagtrabaho yung anihin mga katsanihin kay medyo laayin ning trabahuin no mapublicating ka basin mahiwiin maginahinayin ka og dukin og mo na ni siya ang pormahin no ako na ning gibaog-baogin og gidutok-dukin og ginahinayin lang natin kay malupyati ni og ato ning patabugin og dukdukin mo din ni ang finish product kin mga kanayon italaudin lang nihin. Thanks for watching mga katsanihin.